Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my class. So we are going to discuss about some topics, especially English for senior high school. Hopefully it will useful for all of you. Please watch this video until the end. Future tense. Simple future will. To express future action decided at the moment of speaking. Tindakan yang akan dilakukan pada saat itu juga. Contohnya, I will have salad. Saya akan makan salad. Simple future used to refer to action that will happen in the future. Nah, di sini kita akan melihat pola kalimat simple future. Yang pertama untuk pola kalimat positif, subject plus will plus verb in base form. You will buy new shoes. Kamu akan membeli sepasang sepatu baru. Untuk pola kalimat negatif, the pattern, subject plus will not or won't plus verb in base form. You won't buy new shoes. Kamu tidak akan membeli sepasang sepatu baru. Nah, untuk pola kalimat tanya or interrogative question, polanya will plus subject plus verb in base form. Will you buy new shoes? Akankah kamu membeli sepasang sepatu baru? Nah, di sini kita akan belajar mengenai fungsi dari will. Yang pertama, to express future action decided at the moment of speaking. Jadi untuk menunjukkan tindakan yang akan terjadi di masa depan yang diputuskan pada saat itu juga. The example, I will have salad and fish. Nah, saya akan makan salad dan ikan. Yang kedua, to express a prediction based on personal opinion. Prediction without evidence. Nah, jadi untuk mengekspresikan sebuah prediksi yang berdasarkan pendapat pribadi. Jadi prediksi tanpa diikuti sebuah fakta. I think United will win the game. Menurutku, Amerika akan memenangkan pertandingan itu. To express a future fact. The sun will rise tomorrow. Matahari akan terbit besok. Yang kedua, future continuous. Used to talk about an activity in progress down around certain period of the time in the future. Jadi, menyatakan kejadian yang akan sedang terjadi. Jadi, di sini ada dua kejadian yang terjadi dalam waktu yang sama di masa depan. Oke, there are two patterns in making a future tense. Nah, di sini ada dua pola kalimat untuk membuat future continuous tense. Yang pertama, subject plus will plus be plus verb in. I will be sleeping at 10 p.m. Saya akan sedang tidur pada pukul 10 malam. Pola yang kedua, subject plus be plus going to plus be plus verb in. I'm going to be sleeping at 10 p.m. Saya akan sedang tidur pada pukul 10 malam.
This is for negative pattern. Nah, di sini untuk pola kalimat negatif ya. Subject plus will not plus be plus verb in. I will not be sleeping at 10 p.m. Saya tidak akan sedang tidur pada pukul 10 malam. Bandingkan dengan I'm not going to be sleeping at 10 p.m. Saya tidak akan sedang tidur pada pukul 10 malam. Untuk pola kalimat tanya, will plus subject plus be plus verb in. The example, Jane will be studying when we arrive. Jane akan sedang belajar ketika kami tiba. Ini untuk kalimat positifnya. Diubah menjadi kalimat tanya, will Jane be studying when we arrive? Akankah Jane sedang belajar ketika kami tiba? The use of future continuous. To action which will be interrupted by another action in the future. Jadi menyatakan suatu tindakan yang akan terjadi di masa depan, tapi tindakan itu akan dibarengi atau jadi ada dua kejadian yang akan terjadi di masa depan. Nah, contohnya, Mom will be resting when I arrive later. Ibu akan sedang beristirahat ketika saya datang nanti. Jadi pada saat saya datang nanti nih, ibu itu akan sedang beristirahat. Yang kedua, action will be happening at the same time in the future. Nah, jadi suatu kejadian yang akan terjadi di waktu yang sama di masa depan. The example, I will be doing my homework while my brother will be practicing piano. Saya akan sedang mengerjakan pekerjaan rumahku ketika saudara laki-lakiku sedang berlatih piano. Nah, yang ketiga, future perfect. Refers to an action that will happen before another action in the future. Jadi menunjukkan aktivitas yang akan telah selesai dilakukan di waktu yang akan datang. Jadi ini semacam resolusi yang akan terjadi di masa depan. Nah, the use of future perfect. Nah, kegunaan dari future perfect adalah used to action or prediction during certain period in the future. Jadi menyatakan sebuah prediksi yang akan terjadi di masa depan pada waktu tertentu. The example, the students will have cleaned the class when their mentor arrive. Nah, jadi para murid itu akan telah membersihkan kelas ketika mentor mereka itu tiba. Yang kedua, action is done or happening in certain time in the future. Jadi menyatakan suatu tindakan yang akan terjadi atau sedang terjadi di waktu tertentu di masa depan. The example, by the time in 2023, they will have graduated from senior high school. Nah, nanti nih pada tahun 2023, mereka akan telah lulus dari SMA. Nah, jadi kita bayangkan ya, dalam future perfect itu di sini ada 3 keterangan waktu. Yang pertama, present, future, and future. Di masa kini, masa depan, dan masa depannya lagi. It is action which will happen before another action in the future. The example, by the time I'm 30 years old, I will have traveled to Europe. Jadi, ketika nanti saya berumur 30 tahun, saya akan telah traveling ke Eropa. Jadi ketika dia bilang
statement ini itu dia bayangkan pada present ini. Kita bayangkan dia umurnya 25 tahun ya. Jadi ketika bilang by the time I'm 30 years old, I will have traveled to Europe, ya baru umur 25 tahun. Jadi dia membuat semacam resolusi itu nanti nih ketika saya umurnya 30 tahun, aku akan telah berkeliling Eropa. Seperti itu. Oke, this is the present of future perfect. Nah, di sini untuk kalimat positif di sini subject plus will plus have plus verb 3. Untuk kalimat negatif setelah will kita tambahkan not. Nah, untuk kalimat interrogative or question, oke, kata will dipindah ke depan. Okay, this is the summary of the pattern of simple future, future continuous, and future perfect. Okay, homework. This is all of you need to do. Make 3 sentences using simple future, future continuous, and future perfect. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.